हेलो हाय सांग मैंने नमस्कार। देख आम मांकेड़ी रज चली आम मांकेड़ी की बहुत रज लगी सी अलता लगे आउ कौन कि तोर नुआ शाढ़ी ताप आसनी बोली से 2 दिन हेले रुषिकी बसी खाऊनी पीऊनी पुराणा टाक पिंधिकी मत नुआ कहूँ मोर नुआ आसी सी रुषि से कहूँ कि आउ खाली अलता लगे आउ कि करनी। ये है आम सान भाई गाड़ी नहीं टोका हीरो भाया कूड़े गुड़े जाऊँगी सब बेले बुलूची खाली किए तोरी कथा पड़ी सब बेले गाड़ी टाक नहीं कुआडे कुआडे बुलूची तार ठीक ठिकाना नहीं। ये होउचंदी आम माई आंकु जे रज लगी 3 दिन है नुआ शाढ़ी पिंधिकी सजबाज है पूरा झालामाला होउचंदी पूरा अलग प्रकार रज को नहीं रज कहिया गले आंक रज रज नमस्ते डाकिला गज ये तो आमर पूरा समस्त गाँ सारा बुलिकी 20टा लोक अलता लगे सारे पूरा ये तो पूरा देख पूरा पादटा को आनिक केते नंबर चपल पाद तुम 2 नंबर ये पूरा समस्ते पूरा रेडी हो जाउछन्ती पाद देखिया ये पूरा केते बोतल छाड़ी सारे अलता कौन से बारिक से लगे हाँ हाँ ये हूँ आम बारिकाणी अच्छा एंड कर तू 10 मिनट ए ठीक ना कर दो ब्यूटीफुल खुड़ी हमारा ये हला हम बारिकाणी ये हला गोटे बाछरी एक मो झुआ से माने तो पड़े भी तळे गली वीडियो से करूनी बेस अच्छा इधर वीडियो से हो नहीं जो डर मार कट कट कौन सी होगी तम टाइम रज केमी पालन करा आमर पाहांटारू उठी गाधेइकरी दांत काटी भंगा है सब घर दांत घसिकरी पिठा खिया हवा डोली जाई कोठी लागे डोली तो बड़ गछ लगे बड़ गछ आंब गछ जो गछ झील झील फेक लाइन में रखी हाँ झुआ खेलती को पिठा तैयारी होतला पोड़ पिठा मुख्य ना आउ को पिठा आउ जहाँ देते जहाँ दिए पिठाटा मेन पोड़ पिठा तापर आउ जो रातरू कहो
ଏଇ ସବୁ ସକାଳୁ କାଟିକିରି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଇକା ଗୋଟାଏ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଆର ଭୋଧେଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ପିଠା ପାଇକି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ହଉ ଦିଆ ହବ। ଦୁଇଟା ପିଠା ପୋଡ଼ା ହବ। ଆଉ ମାଂସ ଆସିବ, ଛେଳି କଟା ହୋଇଥିବ, ଯାଇକି ମାଂସ ଆସିବ। ରଜରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଅ? ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଅ, ଯୋଉଠିକି ଯାଅ। ବୁଲିକି ସବୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ? ହଁ, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସ, ନହେଲେ ସେଇ ଗାଧା ବେଳକୁ ଆସ। ଆମ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖ। ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ? ଆଉ ପାଲା ଫାଲା କିଛି ହୁଏ କି ଏମିତି? ପାଲା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଆମର ଘୋଡ଼ା ନାଚ। କୋଉଠି ହୁଏ ଘୋଡ଼ା ନାଚ? ଆମ ଠାକୁରାଣୀ। ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସେଇଠି ଭର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଯୋଡ଼ାଇ ପିନ୍ଧା ଆସିକିରି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିଯିବେ। ଦିନରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ হয়, ଦିନରେ হয়, ରାତି ସାରା হয়। ତମେ ଦିନରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବୁଲିକି ଦେଖ, ରାତିରେ ବି ଯାଇ ଦେଖ? ହଁ। ହଁ, ଯୋଡ଼ାଇ ପିନ୍ଧା ଦିଦି ଥର ଠିଆ ହେବେ। ଅଇକା ତ ଥରକୁ ହଉନି। ତମ ସେତେବେଳେ ତମର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ ଥିଲେ? ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଡରନ୍ତି, ଜେଜୁକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଡରନ୍ତି। ତମକୁ ଆଗେ ଡରନ୍ତି? ଡରିବେ କ'ଣ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏହା କରେ ନାହିଁ। ପୁରା ଭିଲିଆନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତମେ ଭିଲିଆନ ଥିଲ ନା? ପୁରା ତରୁଆଲ ଫରୁଆଲ ଧରି ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲଉଥିଲ ଗାଁରେ ପୁରା? ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ଖାଏନି। ଆମର ମାଂସ ଆସିବ। ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ନିଶା ରଜରେ ଯେମିତି ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମିତିଆ ରଜ ଥିଲା? ଅଇକା ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଅଇକା ଗୋଟେ ରଜ, ଅଇକା କାହିଁ କ'ଣ? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ହଉ ଗୁରୁବାର ହଉ, ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତେ ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମୂଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛୁଆ ସବୁ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଥିବେ। ହଁ, ବାଗୁଡ଼ି ବୋଲି ଆମ ହାଟରେ ପାଣ ଢୋଲ ବଜାଉଥିବ। ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିକିରି କାଠ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଏମିତି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ? ତମେ ଖେଳ? ଏମିତି ଛୁଆରେ ସାଥିରେ ଆସ ଖେଳିବା, ଟିକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିପକାନ୍ତି। ଆମେ କି ବାଗୁଡ଼ି, ସେ ତମେ କି ବାଗୁଡ଼ି କି? चुरा के दिल मेरा गोरियां चली